እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ጥዕና ሃበልና ብዝተፈላለየ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ትሕዝቶና ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ምስጋና ንዕዘዝ እዩ ናብ እዋናዊ ሓበሬታ እዚ ሰዓት ከነሰጋግረኩም ብኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘትዮም ብኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ ሞጎስ ታፈረን ምክትሎም ዶክተር ደጀን መዝገበን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ እቲ ቤት ምክሪ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተራኺቡ ከም ዘተ ተገሊጹሎም ኣብ ህልው ኩነታትን ቁመና ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ምምላስ ተመዛበልትን ተኽእሎ ቀጻሊ መረጻ ትግራይን ኣመልኪቱ ዕውት ዘተ ከም ዘካየደ ድማ ተሓቢሩሎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ኤምባሲታት ካልኦት ሃገራት ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ርክባቱ ከም ዝቕጽል ኣካቢ ቋሚ ኮሚቴ ማሕበራዊ ልምዓትን ዳግመ ሕውየትን ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ንቴሌቪዥን ትግራይ ተዛሪቦም ብኻሊእ ሓበሬታ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ነበርሲ ላስ ቬጋስ ውጋት ተጋደልቲ ንምሕካም 1 ሚልዮን ብር ሓጊዞም ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ላስ ቬጋስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ን17 ውጋት ተጋደልቲ ሕክምና ስብራት ዓንዲ ሕቆን ነርቨን ንምሃብ 1 ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዘ ፍሊጦም ንላው ህዝቦምን ዓደሙን ኢሎም ኣብ ጽንተታዊ ኩናት ከቢድ መጉዳት ዝበጽሖም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ዝርከቡ ውጋት ተጋደልቲ ሳን ዓቕሚ ሕክምና ከይረኸቡ ኣብ ስቃይ ይርከቦም ነዚ ጸገም ንምቅላል ኣብ ኣሜሪካ ላስ ቬጋስ ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ን17 ውጋት ንምሕካም 1 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝሃቡ ሓበሬታት ሆስፒታል ኣመላኺቶም ተጋደልቲ ሓድሽ ንጉስን ዓወት ጎዲፋይን ብሳላ ዲያስፖራ ዝገበሩ ሓገዝ ሕክምና ዓንዲ ሕቆ ተገይርሎም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለውን እቲ ሓገዝ መሊኦም ክሳብ ዝሓዊው ቀጻላይ ኮን ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኪላ መጥባሕቲ ሕክምና ሓንጎል ዓንዲ ሕቆን ነርቭን ዶክተር ደጀን ተኪ ዛጌድ ን5 ውጋት ተጋደልቲ ሕክምና ከም ዝተዋበን እቶም ዝተረፉ 12 ንምሕካም ድማ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከቡ ምግላጽ ካልኦት ነዝዕድል ዘይረኸቡን ምሕጋዝውን ኩሉ ክረባረብ ጸዊዖም ኣብቲ ሆስፒታል ኣተሓባሪት ተወካሊት ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ላስ ቬጋስ ሲስተር ኣስኳል ገብረ ህይወት ቅድሚ ሕዚ እውን እቶም ኣባላት ዲያስፖራ ን24 ኣብ ሽክና ርእስን ዓንዲ ሕቆን መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ከም ዝሕከሙን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ መጉዳእቲ ንዝበጽሖም ተጋደልቲ ንምሕካም ዝወስድዎ ተበግሶ ካልኦት እውን ክስዕብዎ ይግባእ ኢለን ኣካየዲ ስራሕ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ተጋደላይ ዮሃንስ ሃይሉ ኣብቲ ሆስፒታል ሳን ዓቕሚ ሕከሚ ብዙሓት ከበድቲ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ስቃይ ከም ዝርከቡን ካብዚኦም 2500 ተጋደልቲ መጉዳእቲ ዓንዲ ሕቆ ከም ዝበጽሖምን ነዚኦም ግቡእ ሕክምና ክረኽቡ ዲያስፖራ ትግራይን ገበርቲ ሰናይን ዝኻልዎ ክሕግዙ ጸዊዖም ኣፎት ሚድያ ነዚ ሰዓት ናብ ዘዋደዶ ካሊእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ሕዚ ኣብ ትግራይን ዘሎ ቅልውላው ተሓታቲ መሪሕነት ሕወሓት ክብል ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ መን ይምራሕ ብዘይገድስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪቡ ክሰርሕ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከተግብር ተመዛበልቲ ክምልስን ምርጫ ከካይድን እዮም ንሱ እንኩ ሓቀኛ መንገዲ ክብል እውን እቲ ፕረዚደንት ገሊጾም ሕዚ ኣብ ትግራይን ዘሎ ቅልውላው ተሓታቲ መሪሕነት ሕወሓት እዩ ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ እዚ ጉጅለ እዚ ግዚኡ ከም ዝወደአ ምቕባል ኣገዳሲ ኢሎም ናብ ዘብጽሕና ተሓሳስባ እንድሕር ዘይተቐየረ እውን ጸገም ትግራይ ኣይፍታሕን ክብል ገሊጹሎም መጻ ትግራይ ድማ ብህልውና ትግራይ ኣሚኖም ብዝቃለሱ መንእሰይ የወለዶ ክቕረጽ ይግባእ ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ 20ታትን 30ታትን ዕድመ ዝርከቡ መናእስያት መራሕቲ ሓድሽ መስመር ናይ ምሕንጻጽ ዕድል ይግብኦም ኢሉሎም መጻ ዕድል ትግራይ በቶምና መከራ ዝመርሕዋ መሪሕነት ሕወሓት ክውሰን ከም ዘይብሉውን ሓቢሮም ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዛጊድ ኣብ ሓላፍነቱ ከም ዘሎን መንግስታዊ ዕማማት ኣብ ዘለዎ ዱባይ ኣብ ሕክምና ኮይኑ ይከታተልን ይፈርምን ምህላው ብምሕባር ኣብ ቀረባን ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ከም ዝመጽን ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ግና ንውልቃዊ ድሕንነቱ ከም ዘስግእ ኣብ በርድ ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ዝገብሮ ቃል ምሕተት ገሊጹሎም ብኻሊእ ሓበሬታ ቢሮ ምምሕዳርን ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ጥራሕ ፈጸምቲ ተልእኾ መንግስቲ ሻዕብያ እዮም ዝበሎም 224 ውልቀ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘተወ ካብ ምንጭታት ጸጥታን ሰላምን እታ ከተማ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ረድዮም ብተወሳኺ ቤት ጽሕፈት ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንፋኖን ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘተወ ሓቢሮም ቢሮ ምምሕዳር ሰላምን ጸጥታን ዝገለጸ ብሰሉስ ምስ መራሕቲ ዘፈር ሰላምን ድሕንነትን ካብ ማእኸልን ወረዳታትን ኣብ ዘካየዶ ዘተዮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳለጠ ኣኼባ ትልሚ ሳልሳይ 40 ዓመት ንዘፈር ሰላም ድሕነትን ምሕዳርታ ከተማ ንምትግባር ተገምጊሙ እዮም
تين مع خنات زينا عزوز نبرزته هلو كنتات سلام زتان تختما بزملكت كاب حلافيت اتبيت صحفت ليديا جرمان كالوت مرحت مبرزة تغالي الانيرم تيزتا مكتل حلافي كفلي سرحتات زتات بيت صحفت تسفاي دندور اب زغربو صحف قمقام فصات ما بزحلف خل الطوارح ابلعلي اخر تحيلتات كتتلن سقمتات كم ستوسدن اديس ابا زتفلالي روحتات زلوم قبرش براوينن اخر تحيلتاتن نتصيف علام امن معواز زنقسقاسو لا كتما مخان حبيرم ايت تسفاي كابتوم نسلام نصتان تختما سغاتي لوم زداسوم غدات نطفتات نايتوم اخررتن شبراو حيلتاتن زبلوم يم كونتات هايمانوت كمون اوشتي بوليتيكاوي ودبات زلو استفلالي ربحاتات قالوت كم فلفل سكفتا زداسوم غدات يوم كاب استفلالي محاورات تختما زمصو مرحتي نزوم منጭታት سغات نقحاتن كتتلن كم زدلي ازخاخيروم اتي مكتل حلافي ابز حلف خل التوارح من محدار تختما بزكايدو كتتلن قوصرن ابالات زتفلالي ጉጅለታት يوم ዝተባሃሉ አኽረርቲ ዝበለሙ ልቀሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ገሊፆም ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለው ዝተዘርዘሩ ልቀሰባት ድማ 356 ኣባላት ፋኖ እዮም ድማ ኢሎም ሓላፊት ቢሮ ሰላም ጸጥታን ከተማ ወይዘሮ ሊድያ ግርማ ኣብ መዛዝም ተኣኺባ ብዝሃበቱ መደረ እቶም ኣብ ብዙሓት ንኡሳን ከተማታት ዝተኣሰሩ ግብረ ራዕዳውያን ምስ ሓይልታት ፋኖ ዝተኣሰሩን ከም ምንጭ ሓበሬታ ናብቲ ጉጅለ ሸሊኾም ዝኣተው ምዃኖምን ገሊፃ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኣይተ ተስፋይ ኣብ ዘቕረቦ ዝርዝር ካልኣይ ብርኪ ብበዝሒ ጥርጡራት ፈጸምቲ ተልእኮ መንግስቲ ሻዕብያ ተባሂሎም ዝጽውዑ 224 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ገሊጹ ዘሎ ካልኦት 201 ኣባላት እቲ መንግስቲ ሸኔ ኢሉ ዝጽውዑ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኮይኖም ኣስታት 106 ድማ ኣባላት ሓይልታት ትግራይም ድሕር ምባል እንትኾነ ቶም ሰበስልጣን እቶም ጥርጡራት ኣብታ ከተማ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ይፍጽሙ ከም ዘለው ብዝርዝር ኣይገለጹን ብፍላይ ድማ ምስ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝተሓሓዝ ዜና ንኻልእ ዕላማ ዝተደለየ ዝመስል ኣካይዳ ዝብል ግብረ መልሲ ካብ ትግራይ ይወሃበሉ መንግስቲ ኤርትራ ሓዊሱ ኩሎም ሓይልታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ፊት ንፊት ክገጥሙ እኳ እንተዘይካሉ ንህዝብን መንግስትን ዘቀራሕን ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ከምኡውን ኣብ ምዝማትን ተዋፊሮም እዮም ክብል ከሲሶም እቲ ምክትል ሓላፊ 887 ውልቀ ሰባት ኣሲርና ኣለና ገለ ካብኣቶም ኣብቲ ውግእ ስለ ዝነበሩ ሲቪላት ውልቀ ሰባት መሲሎም ኣትዮም ክብል ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ኣብሪሆም እቲ ሓላፊ ወሲኹ ካብዚ ትምህርቲ ሙሳዲ ካሉ ምስ በለ ድማ ሓደ ውልቀ ሰብ ንሓደ ከባቢ ሙሉእ ከጥፍእ ይኽእልዮም 887 ውልቀ ሰባት ዕድል ተረኺቦም ነዚ ከተማ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምግማት ዘጸግም ኣይኮነን ክብል እቲ ምሕዳር ዘለዎ ስጋቱ ኣብሪሆም ሓላፊት ቢሮ ሰላም እንድሕነት እንታ ከተማ ሊድያ ግርማ ኣብ ብዙሓት ክፍለ ከተማታት ኣባላት ኣኽረርቲ ሓይልታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ተደጋጋሚ ገበንን ዝተወደበ ምዝማትን ዝተሳተፍሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ንዓና ዓብይ ስጋት እዩ ብምባል ገሊፃ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሕ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ገበን ኣስታት 36 ሰባት ከም ዝሞቱ ብምግላጽ ኣብቲ ጽላት ሰላም ጸጥታን ኣብ መጻኢ ክእለዩ ኣለዎም ዝበሎም ጉዳያት ብምጥቃስ መምርሒ ሂቦም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ካብ ዝሃበቶም መምርሒታት ሓደ ሰነድ ዘይብሎም ኤርትራውያን ዜጋታት ዝምልከት ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ፍርቂ ካብቶም ሰነዳት ዘይብሎም ኤርትራውያንን ዓጢቆም ዝበለቶም ኣባላት ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዝተወደበ ምዝማት ዝተዋፈሩ ስለ ዘለው ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ክጥምትዎ ብጽኑዕ መምርሒ ይባላ ወይዘሮ ሊድያ ግርማ ወሲኻ ካብቶም ምምሕዳር ከተማ ዝተመልመሉ ኣባላት ሰራዊት ካብ ፋኖን ሸኔን ዝመጹ ስለይ ኣባላት ከም ዝተኣሰሩ ምስ ሓበረት ማሕበራት ምምሕዳር ከተማ ነዚ ስርሒት ኣብ ዘካይዱሉ እዋን ቁኑዕነት እቲ መስርሕ ብቐጻሊ ክምርምሩ ኣተሓሳሲባ እቲ ዘተ ብተወሳኺ ንኣኽራርትን ግብረ ሽበራውያንን ሓይልታት ብቕድመ ምትግባር ንህሉ ስትራቴጂታቶም ዝርዳእ ብቑዕ ኣመራርሓ ብምህናፅ ንዘሎ ክፍተታት ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ኣብ ትዕፁ መድረኽ ተሓቢሮም እንተኾነ ግን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቀጻሊ ብገለ ዕሱባት ኢትዮጵያውያን ፖለቲካዊ ዓንኬላት ኣብ ዙርያ ምንኣስ ናይ ኤርትራ ህልዊ ቁጠባዊ ኩነታት ስውር ዓቕምን ወይ መጻኢ ተስፋታትን ዝዝወር እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ህውፅ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መዋጥር ፈጢሩሉ ዝርከብ መንግስቲ ብልጽግና ካብ ውሽጣዊ ጸገማትን ምህዳም ከካይዶ ዝጸንሐ ናይ ቅብፀት ጾታ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ንምብጻሕ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዘለዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣምሓሩ ምስ ፋኖ ትሰርሑ ኢኹም ብምባል ከምኡውን ተጋሩ ዕላማ ብምግባር በኣልመማ ምእሳር ጀሚሩሎም በዚ መሰረት ኩላቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታትና ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ካብቲ ሃገር ብጥንቃቐ ክንቀሳቐሱ እንተተኻኢሉ ካብቲ ሃገር ክወፁ መፅዋዕታ ንቐርብ ዝብል ጻውዒት ካብ ኣስመራ ቀሪቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተ ቢንያም በርሀ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ምስ ኣምባሳደር ሰልማ ማሊካ ሓዳዲ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሓበራዊ ሽርክነት ሕብረት ኣፍሪካ ዘተኮረ ርክብ ኣካይዱ ኣብቲ ርክብ ናይተ ቢንያም በርሀን ኣምባሳደር ሰልማ ማሊካ ሓዳድ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይና ብምሻማ እንኳ ሓጎሰኪ ብምባል ርክባቱ ዛዚሞም
بخالي زينام حيلا ير إثيوبيا لوقتو زتواصو هلونا هاجر بجنة زتصنع كبل يتنال جنرال بخالي حبرتام حيلا ير إثيوبيا لوقتو زتواصم هلونا هاجر بجنة زتصنع كبل يتنال جنرال يلما مرداسا قاليتهم وانا زازي حيلا ير إثيوبيا جنرال يلما مرداسا بمويا افيشن نتكال مقلقال نابا أكادام حيلا ير نسلطنا نزتحاوسو ملم الآبالات سراويت أبو حفشا ممر حيلا ير تقابلهم حيلا ير زتوهابو لوقتو بموطا هلونا هاجر ون بجنة زتصنع تكال مخان بمقلاز دما اتتكال ابتاريخو قدمي عرسوم هاجر زغدمو نكبر إثيوبيا زتوادقو جاغانو زفري مخانون تزارب لهم سلطان تكابيت مرتي وتدرام سلطان كساب أكادام حيلا ير إنا توراردو نزوهابو سلطاناتات ببقعات المززام عرسوم بسنو البونا إلوون باكال نأمرون بقعات كقبرو كم زقبوم متحسابو مرداتا مكلغال سراويت فيدر يحبر زينا وصانهم وتدرو حيل جرمن بوندسوير ابز غرباوان بايتو صايتات مكلخال كاب صنو حقتات عدا نصان مغوار دحر مدماصوم سفيح وسخ وفريك قبر جاميرلوم از وتدراوي لمدات كونه وسخ وتدراوي وصايتات مستي كينات يوكرين زتا سريوم لعلواي جنرال تاجر روسيا بالعلي يوكرين تفصمون زلا متقعتي دو كم زيبل سلازامن اتي موسخ غنزب بهصص كم زدلي بي بي سي قاليتهم جنرال كارستن بروير بروسيا سقينا ينزلنا بوتين سجينا لنا نزن معقات زدلو خلو خنقبر آلنا يبل وتدراو لفنت سمين أتلانتيك نيتو أوشت 4 عامت كمت نزخل متقعت كدالو كم زلو دما يتنقام نسو بقلتي كندق زي كم زدلينا زي كونس بوتين خندالو خندق زي يهب نازبلي تزاقدس قلتفنا كندالو دما زحشا يبل روسيا بالعلي يوكرين زفتمتهم مولو ورار تحساسوا جرمن بعنقوت كايرو والله اتحزلو ولدون 10 عامتات وتدراو حيل بمنطاق زعبي خوينو جرمن أب أوروبا كم وراريت التريلو حلف تاريخ أتصبيقي جنزابيهم كلا تقويناتات عالم جميرنا كلا وقع عالم كابزو دا 8 عامت كوان تقبرا جرمناوين كاب جيجت كوت وقالهم زبل حساوغن كساب حزي أب سراور دم بزحت سبات آتيبل أب برلين حلف جرمن مارشال فند زخونا بروفيسور ماركس زينر قال يوم حزون تخونا كموتا درام قصاص كرازخيل زخونا يخون نقر إيتنك أغلو عطوات حايلتات جمان نوح جزي تحط فاينانساوك قربين يروام بحقي أبقون من قدد نازلنا اتنسقات زلنا الرأي كون عديز بالحتوتات اللوم جرمن قبل على روسيا فولي الرأي يروام كان بعل بولند هاجرات بالتيك نزام سلانا موسكو أزين كي قرباك تنقان وصايتات مكل خالد ماكوس خاص أنيحن نابتحتي تشانسلر نبر أنجيلا ميركل خوينازز أنحت جرمن بوغنام أب نبور كونتات يعني رام جرمن بزي أبيلا أب هنصت ديمقراسي يسرح على خزب الأمنة نيروام روسيا جنزب توها للنيرا كونتات حال ليادما يوكرين وريرام سلازي أبلكاتي إسرائيل كلتن بتمعبال استدناجر تشانسلر أولف شولز هاجرات التناجر قدام نتكوها باوجهم شعوي وتدرو حيدة هاجر المعباين كان بعل بوتين زامسلو دليت وينات أبتحت قوتر نمتاون 100 بليون يورو مالتون 208 بليون دولار بجت كسلع زد تمتابعهم كبراتن كبرانن كاب أفوت ميديا استدالوت حستو الساعة تقريبنا زازمنا لايك شير سبسكرايب مقوار بيت سو أفوت كونو سنايك زين منهم